जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जितने भी हमारे मुल्क में टैलेंटेड लोग हैं डेली बेसिस पे किसी न किसी से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते रहे, उनको हम बुलाते रहे अपने शो में। तो तला आज हमने बुलाया एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट को जो कि कॉइन्स के साथ पेंटिंग्स बनाती हैं और उनका नाम है शायरा आरिस। वेलकम टू आवर शो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। तो शायरा बताइएगा, शायरा आरिस है शायरा अरीज? आरिस है, शायरा आरिस है। हाँ जी, ये प्रोड्यूसर साहब हमेशा गलत नाम बताते हैं मुझे। जबरदस्ती। ये जो आप सिक्कों से फनपारे बनाती हैं, ये आप किस तरह बनाती हैं, कैसे आपको ख्याल आया? जी, ये समझने के बहुत ही सोचने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम गुज़रा। तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ था कॉइन्स एक जगह करने का, बहुत सारे कॉइन्स उन्होंने कलेक्ट किए। तो उसके बाद जब वो मैं देखती थी तो मुझे होता था कि ये इसका कुछ होना चाहिए। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं अपनी जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ उसमें कुछ मतलब क्रिएटिविटी लेकर आऊँ। तो फिर मैंने जो है ना, पहले बहुत टाइम लगा मुझे, मैंने जो अपनी पेंटिंग बनाई है मैंने एक चीज़ की, फिर उसके बाद मैं सोचती रही कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तो समझ लें मुझे तकरीबन ये 6 मंथ या 8 मंथ तक हुए हैं। ये तकरीबन मुझे 8 मंथ 6 मंथ तक इतना टाइम लगा है। नहीं तो आप पहले रुक जाएं। यहाँ पर मैं इनके हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस बेचारे ने पूरी ज़िंदगी कॉइन्स जमा किए और फिर इन्होंने जो है उन कॉइन्स पे कब्जा करके पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। नहीं, उसमें मेरे फादर के भी हैं। फादर के भी हैं, चले फादर का भी शुक्रिया। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, कीप दैट इन माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्रेडिट पहले मर्दों को मतलब मर्द होने की बनता वजह है से सर, देना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल हम दे रहे हैं, फिक्र ना करें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप ठीक है, उन्होंने गैदर किए हुए थे, कलेक्ट किए हुए थे सारे, आपने इनको कैनवस पे मतलब पहले फिक्स किया कैसे, मतलब पेंटिंग्स बनाती कैसे आप? नहीं, पहले मैंने इस पे जो है जो उसका बेस बनाना था, इसको पहले इसके बेस को तैयार किया, फिर उसके बाद उसमें जो एक चीज़ किस तरह से ऐड करनी चाहिए, तो वो चीज़ को सोचना बहुत मुश्किल था कि उसमें एक मैसेज क्रिएट करना था मुझे। और वो जो उसमें मैसेज था ना, जैसे मैंने इस तरह से क्रिएट किया कि जितने भी कॉइन्स थे वो हर मुल्क के, सारे मुल्क के जितने भी ओल्ड कॉइन्स थे वो सब एक जगह किए और उनसे एक मैसेज ऐसा क्रिएट किया मैंने कि जैसे ये सारे मुल्क के कॉइन्स एक जगह हैं, तो मैंने उसमें एक हैंड दिखाया है जिसमें वो मेडल है, तो वो एक सक्सेस है। अगर जैसे ये कॉइन्स एक जगह हैं, ऐसे हम सब भी सारे मुल्क एक साथ हो जाएं तो सक्सेस सबके हाथ में होगी। अच्छा, तो मैंने वो एक मैसेज क्रिएट किया है और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि उसमें एक सोच लेकर मतलब सोच को कैनवस पे उतारना वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी अपनी माइंड से सोच के उस तक लाना तो वो बहुत मुश्किल होता है। तला, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं नहीं चाह रही कि आप ये बोलें कि मैं आपकी कोई मतलब राइट आपका सलब कर रही हूँ। आपको ये ख्याल कैसे और क्यों आया कि आपकी हर पेंटिंग में, पिक्चर में कोई मैसेज होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप इस तरह इस ज़रिए से किसी को कोई मैसेज अच्छे पहुँचा सकते हैं, कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो आप करें। क्योंकि लोगों को देख के इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर ये चीज़ है तो इसमें क्या मैसेज है। क्योंकि आपको पता है एक आर्ट को इतना ज़्यादा कोई समझता नहीं है, बहुत कम लोग इसको तरजीह देते हैं। तो लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर उसमें इस तरह से अगर आप मैसेज दें तो दूसरे को इस चीज़ को मतलब पसंद भी आती है चीज़ और समझते भी हैं, और आगे ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी है। और मुझे लग रहा है आपका मैसेज शायद यूनाइट करने का है, लोगों को साथ करने का है, बॉन्ड करने का है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम लगता है आपको एक पेंटिंग बनाने में? ये तो बस समझ लें कि अपने जब मूड बहुत अच्छा होता है तो वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब मूड अपना थोड़ा सा आउट हो जाए तो वो काफ़ी बहुत लंबा, कभी साल भी हो जाता है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी जी, माशाल्लाह। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपने बच्चों के साथ पेंटिंग? उनके बच्चे तो पूरा टाइम मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के साथ तो बस ये होता है कि आप रात का जो मेरा टाइम होता है ना वो बहुत सुकून का होता है। रात में बच्चों को सुलाने के बाद फिर जो मेरा काम स्टार्ट होता है तकरीबन 12 बजे 11 बजे मैं बच्चों को सुला देती हूँ। तो उसके बाद जो मेरा काम स्टार्ट होता है फिर मुझे खुद नहीं पता होता मैं कब उठूँगी। मुझे अक्सर 11 भी बज जाते हैं, मुझे अक्सर 9 भी बज जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता होता।
تو سمجھ لیں کہ میں ابھی میں 12 ایئر سے سعودی عرب میں تھی، تو سعودی عرب سے میں یہاں آئی ہی اسی وجہ سے ہوں. میں نے یہ کہتے کریٹ کی تھی پینٹنگ، تو میں چاہتی ہوں وہاں پہ بھی میں اس کو شو کرا سکتی تھی سب تھا، لیکن مجھے ایک تھا کہ ہمارے ملک سے ایک چیز کا نام ہونا چاہیے، ہمارے ملک کا نام پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں. تو مجھے اس چیز کا میرا پہلے فرض بنتا ہے کہ میں پہلے پاکستان سے ہی اسٹارٹ کروں. تو آپ نے مطلب ایگزیبیشنز وغیرہ کے حوالے سے بڑے لیول پہ سوچا ہے، اور کیا آپ کے ذہن میں فیوچر پلان میں نے ایگزیبیشنز وغیرہ وہاں پہ سعودی عرب میں میرا اسٹوڈیو ہے، وہ چلاتی ہوں. وہاں پہ میں بچوں کو سکھانا، چھوٹے بچے آتے ہیں وہاں پہ سکھانا. اس کے بعد مجھے تھوڑا میرے پاس ایک ہال تھا میرے اپنے گھر میں نے اسٹوڈیو بنایا، اپنی ایگزیبیشنز کی، اور وہاں سے عرب جو تھے سارے سعودیز وغیرہ وہ سب سمجھ لیں ہمارے آنر بہت اچھے تھے، تو ان سے اتنا اچھا ریلیشن تھا کہ انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا، بہت سپورٹ کیا انہوں نے. تو ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، اپنا کام لوگوں کو دکھایا، آرٹ گیلریز تک گیا، آرٹ گیلریز میں سب نے دیکھا، پسند کیا کافی. پھر اس کے بعد مجھے ایک تھا کہ نہیں، اپنا نام نا اپنے ملک سے ہونا بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی، بالکل کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھی کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ نہیں، اپنے ملک سے نام بنانا بہت ضروری ہے. تو ابھی یہاں پہ آپ کے کیا پلانز ہیں، مطلب ایگزیبیشن کا آپ سوچ رہی ہیں؟ بالکل میرا یہ پلان ہے. میں یہاں پہ ابھی ایگزیبیشنز وغیرہ انشاءاللہ میں نے ابھی کی ہیں، اور اس میں نے ابھی سیلاب زدگان کے لیے کی تھی، اس میں نے اپنی 2 پینٹنگز ڈونیٹ کی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں ابھی کروں گی انشاءاللہ آگے بھی نا ایگزیبیشنز وغیرہ مجھے کرنی ہیں. اور پھر میرا اپنے گھر میں نے ایک اسٹوڈیو کھولا ہے، ایک اسٹوڈیو بنایا ہے. اس کے علاوہ میں وہاں پہ بچوں کے لیے کچھ تھوڑا ایسا کر رہی ہوں کہ بچے وہاں پہ آ کے سیکھ سکیں. صحیح. کھوٹا سکہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی کھوٹا سکہ؟ کھوٹا سکہ یعنی نہیں، ان کے پاس سارے اچھے والے سکے ہیں، تبھی وہ ان کو استعمال کر رہی ہیں اور ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. کھوٹا سکہ تو کسی کے پاس نہ ہو، وہ بھی آج کل کے دور میں. بہت شکریہ شاعرہ، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، اور اللہ کرے کہ آپ آگے اس طرح اپنا بھی اور اس ملک کا بھی نام روشن کرتی رہیں، اور مزید پینٹنگز بنائیں، ڈونیٹ بھی کریں، فنڈ ریزنگ بھی کریں. اور جو جذبہ ان میں ہے وہ دوسرے پاکستانیوں میں پھیلے. بالکل. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جناب جو دیار غیر صرف اس وجہ سے چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، ورنہ اب جو اس ملک کے حالات ہیں موسٹلی لوگوں کو تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بس وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے. تو ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو میں آئے. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.